Familia. Este domingo tendremos un altar familiar en casa. En vivo, por radio e internet. Porque la iglesia no es solo un lugar, eres tú. Transmitiremos en idioma aymara y en castellano. Iglesia conectada desde donde estamos. Conectados para adorar a Dios. Queja untanitaya takiman saransa yanap itaya Dios au queja untanitaya takiman saransa yanap itaya Haruna kamaktatay palit sukam sumawa yatinya may curita amuy tayita Haruna kamaktatay qorin sukam sumawa yatinya may curita amuy tayita Akapacan nayata keha qorisa kolkesa bis irikiwa Akapacan nayata keha qorisa kolkesa bis irikiwa Haruna kamaktatay qorin sukam sumawa yatinya may curita amuy tayita. Muy buenos días, queridos hermanos. Aski urupan humanakataki akatpacha parl anips mataja Take utanakamaru mantasinip karakta aka Facebook ukatokeraki. Akal watan tatitur yupay chapjanyaniya. Humaja Bibliama istarata, utamsa chuimamsa istararakita, tatitun arunakap istarakita. Akal watansti inas aka domingun makutimpi aka tanta chasirakstan utanakasana, wawanakampi, esposompi, esposampi, alchimpi, yochchampi, inas tanta chasiskaraksta, askipuniwa, ukata karakiwa kalwatanja tatitur yupay chapjanyani, take chuymasampi, aruntaraktanwa takpacha marcanacaro, aka Bolivia marcaro, munt pacharo, Argentina, Brasil, España, uka Europa toque uksanacaro, aruntaraktan takpacha ciudad marcanacaro, Chuquiago alto patanquirinacaro, iskawawanacaro, hachawawanacaro, hacha hilatanacaro warmirusa takpachaniraki, ma komantawi humaja uka utaman ukar komantawi bendicionampi humaj churaraki may takpacha hilatanacar. Akal watanti yupay chañaniw, pero tatitun arupaxiwa akamsarakiwa Jeremías 33. Kimsa tunka kimsani. Akapasti kimsa. Nayar art asita. Nayasti ist askarakismau. Ukatsti kunanaktej humaj han yatktaja ukanakja nayaja yaticha amausiwa. Nayar art asita. Nayar hausanita. Nayau ist askamasiu. Nayau yatichama kuntej han yatktaja. Castellán toquen serigua, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Akalawatansti, yupay chañani, aymar toqueta, aymar haquera kistanjai, kaukarotej purqueja, akakochunakaja, ukan tatitoch chuymanakpa, uka chuymaistani, white tani. Chuymachani, kititej inas usut het katast akalwatan akalabans tokewa jupaja kollata je katasini. Tatitun sutip jaro. Tatitur yupay chañani. Akalabans axiwa kollan Dios auqueja nayat amtasita. Take chuymahampi humaru nayak artasma. Yupay chamay.
saukeja nayatam tasita take chuy mahampiu humarar kanymonsma sumatakimana Kolyan Dios saukeja nayatam tasita take chuy mahampiu humarar kanymonsma sumatakimanha Yupaycham Yaki siñahansay take siñahansay arkas kakimawa hanke paruintasa sumatakimanha Yaki siñahansay take siñahansay arkas kakimawa hanke paruintasa sumatakimanha Akai orakenja yaki siñakiwa kunay mantoketua supayak nayaru tingkayal munitu Akai orakenja yaki siñakiwa kunay mantoketua supayak nayaru tingkayal munitu Yaki siñahansay take siñahansay arkas kakimawa hanke paruintasa sumatakimanha Yupay chamaya Yaki siñahansay take siñahansay arkas kakimawa hanke paruintasa sumatakimanha Tatit Jesus aha mauruhutani take chama pampi kolyan angelana kampi Tatit Jesus aha mauruhutani take chama pampi kolyan angelana kampi Hangko isin kama kiunstanyan tatitun markapan kespiat wawanakapa Hangko isin kama kiunstanyan tatitun markapan kespiat wawanakapa Humasti hilata wakijasiktati chuy mamak omati Kristor katokanya taki Humasti hilata wakijasiktati chuy mama askiti Kristor katokanya taki Hangko isin kama kiunstanyan tatitun markapan kespiat wawanakapan Hangko isin kama kiunstanyan tatitun markapan kespiat wawanakapan Aleluya, a su nombre, quien vive Jesucristo poderoso sañani tatituro Yupaychas kakimaya Kaukante jutamankasta Amparam tajlera maya Suti paro Gloria paro Oh gracias Jesús Yupaycham Takechuy mamam hakachasin Alajpach aukisaro Gracias Jesús Santo Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos. Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos. Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo.
Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. No me importa dónde vaya, nunca, nunca me abandones. No me importa dónde me encuentre, nunca, nunca me desampares. Una vez más. Jesucristo poderoso, déjame caer en tus brazos. Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos. No me importa dónde vaya, nunca, nunca me desampares. No importa dónde me encuentre, nunca, nunca me olvides. Nunca, nunca nos olvides, Señor. No importa dónde estemos, Señor Jesucristo, tú nos vas a bendecir. Tú nos vas a fortalecer en este tiempo. Vas a levantar a los enfermos, al que ha caído, porque Él va a clamar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, alábale al Rey. Hilanaka kulekitanaka kamiskun hamaki wastati wasak purt asingtan akatokot utanakamar kau kanisa chitorasana tanta chasisikta utanakamana akasuma yatichabinaka istanyataki hichurok nayak wastat apanta ma suma yatichabi yatiktañaniwa kun hamsa tatitoh katimpuna Jesucristo akaurakinkanu kaha kaukiri nakate hakor bayatana sinti usutanakaka aislamiento sata ukalugaran kaphanka kun hamsta titoha hupanakadar kuyapta yasiwayataina y kun hamataraksa uka usutanakaka hikhatap khataina tatitun sumayanap tavipa ukiyate kanyani chak ukatakisti lita sinyani utatitun sumaruna kapa hikhatasiwa Lucas libruna tunka pakalko halkapaja akapasti tunka mayanita tunka yatunkam akam siu hilanaka Jesusaja Jerusalén sarkasawa Samaria ukamaraki Galilea chica pasaskana ma hishka markar purisinsti tunka lepra usuna kinakawa huparu hikhatiri mitsunipjana hupanakasti Jesusata haya chiqawqaruwa saytasipqarakina ukata hachata artasipqana akamsasa yatichir Jesús nanakatay kuyaptayasipqita sasa Jesusasti hupanakaruñhasinqa sarakinwa sarapqama sacerdoteruy unhayasinipqama qullata hapqtawa hupanakasti sarkasarakiwa kumarapqapqana hukata ukatwa hupanakat mainiri kumaraptasinqa diusar hachata yupaychasawa kutanina hupasti Jesusan naira hataparkiltasisa ajanup urakamo alintana yus pagarañataki ukahakisti Samarian kirinwa ukapachau Jesusaja huparo sarakina haniti tunkaniki kumarachatanakaja kaukinkisa llatunkaneja akayaka haya markankir sapakiti diusario paichiri kutaneja ukahakirusti sarakinwa sartasima ukatsti sarjama iyausa tamblaikuba kumarachataqta qispiyataqta
tatitun sumaru nakapag bendisita panay. Ukama hichuro saskayatan wa tsaka yatik tanyani wa katatitun sumaru nakapa. Hichatimpo nakana wali nyang kausunakawa sartaski aka mund pajana kumarak aka wali markarus purini rakiwa. Kaukir hakinakateh ukam wali usuntat hikatasipkha hospital nakaru hakor payat hikatasip hani uka usutanak taipina sinus uka usutanak taipitsa miyaka jakluararwa hakor payapki ukapi satak aislamiento chiksa sinsa kunatsu kamuskuphe ukalugararroja han takpa chakinakaru han maini familia nakarusa uparaja kontagianya pataki hanuka usumpi hasta hupaja uskunya pataki familia pasa hayatak unchukri munata wawa pasa hayatak unchukri hichatimpunja hilatanak ukamao pasaski hichasti akatatitun aruplit tanukan pach para kiu parlej sipi hilatanaka tatitun sumaruna kapag si hilatanaka Jerusalem marcar sarkasawa Jesusak Samaria ukamaraki Galilea chica pasaskana mahishka marcar purisinsti tonka lepran uso hakinakau huparu misunipkhana ukatsti artasipkhanwa yatichir Jesus nanakatai kuyaptayasipkhita hilatanaka katimpuna akapawaran kamas paski ukamaranja Jesusaka kunham suka sinti hakor payata sinti hibir pacha usutanakaru tatituja kumaraptayataina nairakat amuita sinyani sipi katimpun Jesusaka Jerusalem markaru saraskataina pero uka markar purinya takaste Galilea kamaraki Samaria uka hikisibin hamawa pasabayan uka fronteran hama si uhilatanaka kunasate Jesucristo uka lugaran sarkanja sipi uka taipin utkan uka lugaran ha tunka usuta pesca tunka usuta uka tunka ha mainiri upaha Samarian kiri y ya tunkaniste judío nakan Israel marcana uka marcan hakinakanwa pero kakinakaha chaha istabkhitsia kunasa ti hupanakah uka lugaran hikhatasipkhan usut kamakiha hanipi hupanakaha huma judío tao nayak Samarian kirit sasi ukama hupanakaha yakacha sipkanteh usoja machakaru tantachana machakaru uskuna usut kama ukalugaran muntun nasibhan hilanak kuya kitanaka akahay unikap kamcha pobre hakinakaha usut kamaki ukan tantacha sibhatainak kunasa teh mainik wali usutaki ha hanukah sanyani kunasa teh mahan wali usuha huparuh katunti makiruha haniu import kiti judío pasa Samarian kiri pasa Bolivian kiri pasa Chile marcan kiri pasa peruano pasa Brasila pasa Argentina usuha haniu respect kiti haniu hakina kamunchuks natiwasaka akak sauka boliviano haniu kams uka respeta usuh mai purini ha takiru purini hankolyakero chiar hakero hishkatansaro ukamaraki chiar hakero sahachatansarusa kolkenero hankolkenero usuha katuntiu takiniro hilatanaka hal kama waka usutanaka ha uka tungkat mainiri Samarian kirinpi hilatanaka cha istabkhitsia sinti hachkaya puninwa uka usunih uka akinakaha sanyani kun kaman suka usuk sipi uka usuha naira kat hilatanak kulya kitanaka mai katuntanha kamiste hichuruntan uka pashpa punino mainite katuntanha
ast famil pach tukana mark pach tukaspana ukasti ukahakiruha hasta kamhan uka usum tuke asinyata kiha munata hilak pasa munata warmik pas cacak pas wawak pasa hakur pai khapkhanwa hasta hakinak taipita markata angka khara hakur pai apkhana hani pun ki hupana kaun ki cuy mapan sinti sisip kanwa pero kampis han hiwan laikoha kal alis pai apkhana ya kajak lugararu kun sasas uka kinaka ukaru sarap khan kha hiwanya taki hani upana katugut kanti ke qoyawe utkantu katimpuna cha istapkhita kunasa tek uka ma usunin kha ukam katkatan kha misuyan uka familia patkha hanuka uka markat kha kam sasasa ast misuyan kha sipita titunarupan uka kinaka kha Castellan la granja, inmundo, hasta se sopa guararta si sa sarapjana, war familiatsa, hasta gilatanaka markatsa, ukaruh aymar la gran kamsach moneja, caño hakitua, kuchi hakitua, chuimapanwal sintisiskana, abandonanya sarjan familiat markatka, pero ukausu uparo apakana monat familia pata uka usuwa hupar hakur payana markapata hilanaka kuya kitanaka kun hayakinsa uka timpun ha aka lepra usuha haniwa kuya hikatkanti haniwa kuya utkanti solamente soyaphanwa cheksa sinsa hiwaki sui khapkhana haniu kolya utkanti hilana kolya kitanaka wali yakipuninwa hichuru pachpara kipi urasa hikatasi yakipa kolya kanaka yakipa hilatanaka ha hospitalat ha uka usutay pizza familiatsa markatsa hakur payat hupanchu imapan wal sintisiski munaphiu hakanya familia pan harunta sin monaphiva pero uka usua kal haltayi kal huparo hakurpayi wali yakipuninwa chaistapkhita kun khamsu ka usutanaka kuna usunsa hanchi akachichi usun hilatanak akachichi New Santa yan kalpuni chichi uka lepra usuka tukana uka chichi kalpunu pak New Santa yana ora saka lang kuchara rakiwa usa New Santa ukatsti kaluka lang kuchara justo pa que ojalá tawa khan chichi paka ukat angkumpi vinanakampi chakampe que ustana ukamau pobre akeha tu kusina hukata wali yakinwa hichuru para que ukama usunaka tukaimuni pero si pigila tanaka ukatha istapkhitcha kitisa ukama uka usuni usas katimpun san uka lipro sunakaro hichatimpun kitis uka usuni usas uskuphepi señal mama kinanakaru análisis luraphe pero kampisa katimpun sacerdote nakawa katimpuna uka sacerdote nakawa hupanaka unikapkhana mausu take aka sacerdote akaha señal aka leproso aka usutake sacerdote naka ukanaka unyakipana khana puni khansiwa uka usunakha hanko nikutapas hanko hanchi pasa kala New Santa akhano nakapasa ampara nakapas kala yekti kama khano ukataka sacerdote nakaupa nakasabkhan akamsa istapritya akao kha uka usuniu haniwa kataipin kanya pakit saranya pao sasawa hupanaka sabkhana ukat ukarum pisatawa pobre akih misuay khan haniu timpuni kanti ni si absusinya taki haniwa timpuni kanti familia pampi ni hupanaka kha sarkhau sanyataki wali yakipuninwa hilatanako lakitanaka hichasti ist abkhitaya ukamawa uka pobre akinaka kha
suyaskan uka lipros unakaha hiwaki suyasipkana ukat hani suma familia nakapaha munat familia nakapaha hupar hakacha simpuirkanti hasta hayata ki mang waktaphan masanyani wali senyani wali ahtasinya wali senyar contagioso familia nakapahura saha muna sesin masu mamang kapaphan mamang kita akaru haita siwaikta sasawa hutanu kaliproso haukatha yasta halta wa ikaphanwa pero kunasa te kaliproso hutana kasta sarnakana takina kansa hupak arna kasinwa istaphitia kuchia kitwa kanyo hakitwa hanakache siniphamti hupalaka pampiwarnakana kun kayaki sinyansa wali puni upanakatakisipkhana chuy mapansa inamayaskan kolke hukatimpuna inamayaskan wa kamir kankanya inamayaskan wa wali aitat hakinya inamayaskan wa pero usutih katkanka kanyo haki miserable han sirvir haktu kuyana halu kama urasaha mausu katkasin hilatanaka hakiroh tukuyi entonces ukamau tunga keha suyasipkana uka hiwanyataka ukalugarana akakinaka suyasipkana pero istapkhita Mauro Jesucristo sipi Jerusaleman sarkasin Jesucristo tatito apostolo nagapampiwa ukachaka pasawayatahina ukuro wali kusisinyana ukuro sinti kusisinyana kake nakataki ukatskilatanaka hani ukuro uksuyapkanti haleluya hani ukuro Jesusan pasabip suyapkanti nikitisa kakina kariatiap katanat Jesusak mayaki ukolyo mataipit uistanitaina ukatu panakakchuy mapana ast iyaw sabi katharasipkhana porque istapkhanwa que Jesucristo ha hupanakaha Jesucristo kolyatanawa kuku na caro, sujo na caro, okara na caro, han parlidi na caro, han unikiri na caro, tatito ha unikayataina, o kakake na kakistap hataina, o katsti iya usabi chuy marumantaya sip hataina. Jesus ahotara kitanas hichuroha, hiwasakankas karakisa, tah pachali piniwa, hubanakak chuy mapanusku sip hataina, ma iya usabi, haneu hichuru kamak tatitur pasaiks nati kun kasumams hilatanaka sabis na yahanchito rasan humarsan munaraksmao hila kulyaka humaknayaristas kistaha akausunak taipina akalyakinak taipina Jesucristo pasas kichuro hiwasakanakam pasaski hichuro tatitoha hiwasaru yanaptiru tawahi Haniwakang liprusu sutakin nakaha Jesus araw sab katainati nikitap katainas mainir haw sajataki Jesus awa muna sinyapatupakan kampasataina pashparakiu hichuro tatitoha hiwasakan kampasaskeh walikusi sinyawa anchit pachumakan kaskeh hilana kolektanaka inasumak amparam pihalyam ktan purikstati nairam pihanun kay purikstati pero Cristo ha utaman kaskiwa humaktanta chastahay familia mampih au kimpi taikampi papitumpi mamitampi wana kampi tatito narupak sipi kau kanteh panini kimsani nayar suti hartanta chesha nayahupa taiping tuasiwa anchitah tatito ha hiwas taipingkiu huma taipingkiu nayang mahakangkas karakiwa hichuru maha akatung kalipros kama iya usawi chuy mamanusku sinyama chuy mamang kaman sayamawa tatito hianap titaniwa akakinakaha hupanakasaphanwa tungkan bacaw hichuru tatito hianap istani sa saupanakaarsup kataina oyis media hichuru na yan uruha hichuru ukasti hilatanaka kunsulurap kataina hani upanakak amuki ukan kunub katahinati Jesus ahut panay hiwasarik khatiri hanewa orasa hani hiwasak
tatitut maita sinyat ktanti tatituna rupan sipi istaphamcha mahishkar marka purisinsti tunkali prunusu hakinaka tunkali pranusu hakinaka uhuparhi khatir mitsuni phana hupanakasti hayauha chikar sait asinha uka hachat artasip khan istaphamcha kamsasis artasip khataina yatichir Jesus nayan nanakatay kuyapta yasipkhita yatichir Jesus nanakatay kuyapta yasipkhita arsusip khatainawa lakana kapaha listus kanwa parlanyataki hani upanakah pashpanak suyop kanat ukama kuntat pacha kiltat pacha apenas upanakah churkisisa lakapam junto kiwarta sipkhataina kam sapkhataina sa yatichir Jesus nanakatay kuyapta yasipkhita ukahma oración api es un clamor que han hecho los 10 al Señor, han pedido. Cuando nosotros necesitamos, tenemos que pedir a Dios. Kunasa tejiwasahu kamyanap abipa, katukan munstan Jesús anianat abipa, maisinya sawa. Haniu humak aka mensaje, ukamista sinha, humak ukamaki, humak konunti. Haniu humak ukamaki, sarawayamti utamatka. Maisi mayakaki nakama, kamsata inasa, yatichir Jesus, nanakatay kuyapta yasipkhita. Ukaluranyasa, tunkalik mayaru tukup khataina. Pashpara kiwa kamulibiana, maamta binikinya sawa. Ukanyang kausuna kahibasaruha akisin khutiha mayaki utuktanyasa haniu ichuro ni import kiti aymar parliri castellan parliri quechua parliri hani import kiti warani parliri siteha kawoli markanu kama tunka kamusuti khatastan hasta yakiti khatastan kha mayaki uhiwasah maitasinyasa mayaru tuktasinyasa tatito narupah kam siskilatanaka tatito narupan siukilatanaka kau kantik sipi panini kimsani panini mayar tuk tasisina dayat mai tasip khitaneha alah pachau kih istaniu sipi tatito narupah hichuru pachpara kiu tukunyasa mayaru kiu tukunyasa hichuru kala akau sutanakaha haniu panakasapkan naya judiut naya samarian kerit haniu kama ast hupanakate kolya sin munchiha hupanakate tatitun yanap tabib munanha mayaru kiutuk tasina ma'aru kiar subhana ukapihi wasahichuro akatunka kama mayisinyasa yatichir Jesus nanakatay kuyapta yasipkhita yatichir Jesus Bolivia tay kuyapta yasipkhita humanake istapta walha presidente nak doktor naka hajaphi haniu kolyaut kiti haniu nanaka puirip yatinya khab kolyanya tati tukiu yadaptaspa hichuro hibasar tukistua ukatunkali pruskama artasinyasa yatichir Jesus nanakatay kuyapta yasipkhita hichuru kam mais nati wasaha hichuru hiwasah ukam mayar tuktus nati hichuru ni utkanya pakit hiwaspach unchu kisinya aukat pihilatanaka hichuru ha astu maimaranaka nuwarastana nayahu ka partidut nayahu karu apuya haniu ka utkanya pakiti hichuru ha mayaru tuktasinyasa seteja tatitun la yanap tabipa katukan munstanha akatun kaliprus kamau mayar tuktasisina hiwasah artasinyasa ukastihhilatanaka istapkhita hupanakah kam sabkhatainasa hupanakah chiksasinsa kam sabkhatainasa yatichir Jesus kitin sutips aitasina kitirus maisipkhana hichuruk kitirus maistana humah istita maimara nakaha hiwat yusarumah maisiyata
Hakil lorat Dios aro maisiata. Para sana kasna kayata. Inasumaha yaka Dios anakaro mahyupaitiata. Hilanakuya kitanaka. Hichuro yatinya sao. Solamente Allah pacha Dios aquí yanaptistani. Akaurakin lorat Dios anakaha. Hakil lorata. Lakaniskiwa han arsuri, hinchuniskiwa han istiri, amparaniskiwa han luriri, kayuniskiwa han sarnakiri. Hiwasak akal tung kaliprusut yati kasinyasawa. Jesucristo ha hupasapakiwa yanaptistas pakilatanaka. Jesus siwa haniu na ikamutkiti na yatu asiu diosa chekpas diosa hichuro kau kanisu manakaka yakayok diosa riupa echapkhata akadu tunkali prus khamai humak amuyas khama Jesus akiu khespistani Jesus akiu koristani Jesus akiu arhatistani Jesus akiu yanaptistani hanitu makhliakista ukamutat histantata kasina hani tumakhliakista han trabajut sar kasina amoya simai churu katu kataraksa kolkina kahutan tukuski man khayena ka sukatu kat kharak tukuski kha hani ukamak hiwasak hichatimpun hiwasak ukamak unchuki janateh yati khayani ukatum kaliprusuta huparu hiwasak maita sinyani hichuru tatito hiwasari anaptan munisto hichuru hiwasak angkaski hiwasak tatituru maisinyas hilanako lekitanaka chaist apkhita kunasati ukatum kausutake hakor payata hibir pachakinaka familias armata han kolkini kalam para nakapasakam chinurat kala nyusantata kunasate Jesus ukahupanaka arna kasip katahinaka yakarunis nawa kunasate hupanaka mais ipkhana oras ipkhana tatitun Jesucristun yanap tabipkha sipi istancha Jesuhe akalugarana siwa Jesus asti hupanakar unihasina hupanakar unihasina hupanakar unihasina hupanakar istasina Jesus aha risinau saitataina hiwasak pachparaki hichuro tatitut maisinyasa pachparaki utatituta arna kasiyasa Jesus apkhatainawa Jesus yatichir Jesus kuyapta yasipkhitahi humakhyat tati kamsanch muni Jesus kamsanch muni Jesus kamsanch muni Jesus sanmuniwa kespiri Jesus sanmuniwa Salvador hubanakak sabkhanbi kunasati Jesus abkhanha kespi abkhita akat akisita taipita waista sipkhita kunasati hiwasa Jesus armakatanyani hilanaku yakitanaka akakinakaha mai sabkhama haniti khusutab kaspana haniti khakama sapaki mawasar lugaran hakor payatap kaspan kha haniu Jesusata Diosat amtasip kaspanti pero kunasati ukam yakini khatasip khana recién amtasip khana hiwasak chikapuniti yakini khatastana o todavía hiwasak atinisistan chuymasana hasta chamasaru kolqisaru utasaru negocios confiasistana hichuru Jesus aquí hiwasaru kispistaspa Jesus aquí humar kispiatama Jesus aquí humar koyatama Jesus aquí humar yanaptatama hichuru humanaira katana Jesus pasas que anchitorasana human kankas kiwa Jesus armakatama Jesus haisam anchitorasana ukatstihi latanaka Jesus kamsata inasa istapritya Jesus asti hupanakar unhasinha versículo 14 tunka posintaka sastana
Jesús ajupanakan gasinja sarakinwa sacerdotero unikayasin japjama collata japtawa. Gloria a Dios. Esta fecha Jesús aja hupanakar istasina haniu hupahalan katainati amparam lo katanyataki. Ya kacak lugaranakan Biblian padarakiwa Jesús ora saka nairat liam kitahana ora saka nyekimpiwa uskun naira ora saka istaphicha amparampiu lokhatana tatito kolyanwa pero akakina keroh kamsatainasa istapkham sarapkhama sacerdotero unikayasin khapkhama kolyata khapkhtawa kunasa te Jesús aku karsun ha haniu hanjina kapaha kolyati khataskanti haniu karato hiasta uka hanjina kapahu ka chichina kapah pia kan ha haniu pokakanti chakun sanjmunanu kam Jesús ha hupahiati chan munanpi arupar khaman luranya hupahiati chan munanpi arupar khoma haisap khanyap uka usutakina kaha hilatanaka hichurumak kunsuita haniu ka kinaka hupanaka nairakat umaraw tawayap kanti haniu panaka kalak umaraw tawayap kan sinusu panaka ukam pachpa usutakisip kanwa pero ukampis Jesús ausanha sarjapjam sacerdotero unikayasiri kolyata japtawa ukarat pachowa haniu milagros luraskant aka usutakidakam haniu luraskanti pero si vistapjamcha hupanakasti sarkasawa kumara tawai japjana hukata Jesús aksatainawa sarapjam sacerdote kitins hupau doctoranja hupau certificat churirinja usutakiskiti hanich usutakiski Jesús aksatainawa sacerdote sarapjam unikayasiri ukampiksan munanwa sipi umara japtaw pero karatuha haniwa panakaha aast hanchina kapaha chichina kapah hanchi paha kumarakan usus kakinwa tahis kakinwa yektikis kanwa hupanakah naira pampunika sisipkanwa pero istaphicha iyau sataplaiko ukakinakaha Jesús tahay hischeja sarjapjama sacerdotero doctorat certificat katokasin japjama sanohta osijay saraway khanyan sa ukakinakaha saraway aphatay sacerdotero unikayasiri sarkasa hukata akahay istapjama ukatsiwa sarkasa sarapjama unikayasin japjama kolyata japtawa hupanakasti sarkasawa kumaraptaway japjataina haniti hatatitun arupar iyau sapkaspan grip kaspan hay sapkaspan ha usutakisip kaspanwa pero hupanakaha tatitun arupau chikawa tatito narupa haniu karikiti sasaw panakaha saraway japjataina pero sarkasa tatito narupa iauskasa hukata sumak umarakirtu kuway jataina ukamarakipi hichuro yakipa malakar hakinak malakar warminak akay tukona haniu sumakip kanti hantatitur untasina pero kampisa sarkasa iglesia sarkasa oración lurkasa tatitula rupa likasa hukata sumakir tatitu tukuyas kaspa kamsaptas entonces ukas usutanakaha sarkasa istapjam hupanakasti sarkasawa
kumarap kapkatana. Orasak tatito ukamau kolyasi. Anchita umar kaltas tama hila kulyaka. Tatito kolyan kaltas tama niyo chuy maman chikta yastama. Hukata karuro hurpuro masimana mapaksi mamara kumara khatao haleluya. Suma tukhat kumara tukhata. Tatitun aruparuy humahay sama. Tatitun arupa kamsisa. Tatito siu chakata tatanaw cruzan ja. Sipi Isaías librun ja. Por sus llagas fuimos curados. Jesús akalap ikatan ma amparapas corona chapikuram ukavilahana halak tataparu hiwasa kolyati katastana. Ansi tumakuka leprosa kamchui mamanus kusima nayak umarah tuasama. Yanap titu tataks tatito sa tawa. Ukasti hukata tatito suma kumarap tayatama suma hakirutu kuyatama suma chacharutu kuyatama suma warmirutu kuyatama suma wawarutu kuyatama tatitun arupa likas salikas iausat kacitat sumarutu kutat kumara ukampis hilatanaka akakinaka haniwa kapricha sipkatainati Haniwa panakas katanat tatito na irakat kulyap kita yukat na nakasarap ka. Haniwa sinus obediencia utkana iyaw sabi utkana kun hamata si choro hilatanaka. Nayak kunat sa te humarisma orasita waka mensaje stasin humahaisa tati humate haisata obedecita ka kato katapiu ka kinakamarakyu milagro pero humate capricha siska kita humate chuy mapan ka turta siska kita haniu pastora kiu palas kito anchit orasan tatitu palas tam chuy mamaru tatitu humaru pal khayastam nayal lakak toko pal khayastam nayak parlas to akatatitu santo arupat parlas ta haisam tatituro chaistita ukatungka kika sarkasa tungkan pacawa kumarap tawai kataina hilatanaka pero tungkan isti sipi avelita nyani ukwatu akupanak mainiri kumarap tasinha diosar hachata yus pagaras kut anibayana hupasti Jesusan naira hata paru kiltasina akanup sa urak kamarakiu alintana yus pagaranya taki akakisti samariang kirinwa ukapacau Jesus aka huparu sarakina haniti tungkan pach umarachataki ha cakau kanista titurius pagarin kut anitaina tungkan pacawa kumarap tataina tungkan pacaruta tituja kolta sitaina pero mayakiwa tatit na irakatar yus pagariri kut aniwayataina mainina kasti saraway khapkhataina sacerdotim katoka sewa khatan hupanaka certificado ukat sarakpatan utanaka par trabakir kumara pero mainikiwa tatitur yus pagariri kut anitaina tatitun kayu paru kil tasitain ukat orak kamau akan uskutaina ukat tatiturius pagarataina kitin sukaha samarian kir haki samarian kirakiha wali unyisitan judionakana haniu sumaunchu katakat eran discriminados los de Samaria hilanako ya kitanaka hupakiu tatituro kil asesinius pagarataina pero si pita titunar panja Jesus ahual histasitaina kaukin karakilatun kanisti mainikira kiskutaniha hichuro kau kanis chikapuni tatituro hilanako yakitanaka tatitur arkastana kau kanis tatitur yus pagarastana humak milar katokawaitati yakipa nakak nairir bara nakaka samarani katawayap cuy mamana tatitun yanap tabib katokayapta hanchi tokona tatitun yanap tabib katokayapta trabajo mana negocio mana
Ukat yakipa nakakukam tatitun yanap abib katokasin ka. Liatun kamawa haniu tatitur amta sewa kaptati. Haniu manakatatitur yus pagaraptati. Hichuru humaka arrepentisi nyamawa. Kutikip tanyamaw malakar atawa. Haniu mancuy mamanut kiti tatitur yus pagaranya. Hiwasak akan mainira kamanya sawa. Samar yang kiriha may hubak unya kipasitana. Liam ka kipasitain hanchi na kapa ampara na kapa. Kumarahasin ka kut abayatay nawa. Jesus na irakatar kiltasitay na. Jesus na irakatar o kiltasitay na. Akam sa saupak satay na. Istap kita. Akam sipihi. Jesusan na irakapatar kiltasisin ka. Akanup urak kamau alintana. Yus pagaranyataki. Tatitun na irakata paru kiltasina yus pagaranyataki. Kamsapta sila tanaka. Hiwasak ukachuy maninya sawa. Humatek tatitun yanap tabib katoksta. Humatek tatitun kuyap tayabib katoksta. Humatek tatitun kolyapa katoksta. Aka kamau hiwasaka tatitur arkasinyasa yus pagaranyasa. Hichuru kau kira kita sa. Liatun kau sut kolya yanap tau tatitun katokir han yus pagarerita ti. Han kuah uka mainir ham yus pagarerita cha. Nayak moniristua takin tatitur yus pagareristan. Ora saka kam han walina kahpuriniwa kunala ikote hanio amtas tanti tatitun yus pagaranya. May katok tawaitan yan na pabipka hanio tatitut amtas tanti. Kunasan te hiwasan utkana kabuso. Wali hiwasan yakini katas kayatan ka tatitut haktayatan pi. Hichuro tatitur kut kama. Aka mainir samar yang kir hak kamay tatitur kut ham tatitur yus pagaram hila kulyaka. Tatitu bendis panakauruna. Hanit oras ksenanchit orasana. Tatitur cuy manakas lokta sinya. Alah pacang kir Dios tata. Human sumaruna kam parlawaita. Ciksasin sa tata yukatung kalipros usut hakenak kamaurasay katasipta. Hichuru tata yumakna nagkakangkaskta. Haniyo na irampisinas unikapks mati. Haniyo ang parampis harap kiris mati. Pero iyaw sabiut kayap tatay chuy manakahana. Human sumaruman siyo tatay. Nayak humanakampis kawa. Sapuro akamuntukus kawima. Tatayo karon nakam katharan mo na apta. Kau nakamas. Ukam tatay hikatasipre. Wali chiki taipina. Wali yaki taipina. Kau kanti upanaka aislamiento kala armat familian akatungkali prusakam. Hichur humay tatay yanap tasima. Nayakiyaw sabichuy mampi umayis machitorasana. Humaw yanap tata. Ukawa umaru cacarusa warmirusa anchitorasana ukauta nakapantan tacha sisipki ukalugaran tatayo makyanap tatalak pachangkir Dios tata humaru yus pagarsma utatay nayaku kampis tatay munaraktua kamistek samariang kirukakik may human milagro bunyi katayna ukat kutasin yus pagaratana ekip sorak kabalin tatayna tatayo kamau na yahumarius pagarani munsma human suma yanap tabimata kau kakutiu na nakarianap tawayap Krista tatayo humaruyus pagarapsma akaurasan tatay Jesucristo waoman sutip haro may tasma amen amen hilanaka kulyagitanaka ora sisip kakima hacha sip kakim tatinaira katana makipuru basta tatitun sumaru nagapapanihi waliki tatitun piki hichuru pastanyani tatitu bindis panay akaron akan amen.